Ah, il fait froid de malade. C'est la honte. Attends. Salam, Zahid. Ça va? Ça va rien. Comment tu vas? Ça fait longtemps. Hein. Ouais, mais c'est que on s'embrasse, hein. Malgré le désaccord, mais on s'embrasse. Ça va. On est tous des citoyens, nous. Il y a quand même des désaccords en groupe. On va pas mâcher les mots. Hein. Ah, bah on est des. Ah, la politique, c'est comme ça. Hein. Ouais, les gens qui comprennent. Hein. On peut pas être d'accord. Hein. Attends. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Zulf Lawan, mes chers frères et sœurs. Nous sommes aujourd'hui ici, mes chers frères et sœurs, pour dénoncer et contester la visite de سي ماكرون في البلاد وسي راشد نكاز راهو في البلاد وشفتوا واش صرا يعني مع راشد وأصحابه. Vous avez vu comment on a été humiliés, mes chers frères et sœurs. C'est une humiliation. حشومة والله حشومة حشومة عيب والله عيب. الناس يطلبوا فيزا ويبوسوا اليد تاع البريزيدون ماكرون. حشومة عيب عليكم والله عيب عيب يا الله والله c'est une honte. Bref, حنايا en tout cas على كل حال on est toujours là mes chers frères. On est sur l'avenue des Champs-Élysées pour dénoncer la corruption en Algérie. هادو 40 سراقين. Vous avez vu mes chers frères et sœurs, شفتوا بعينيكم الرئيس الفرنسي خرج بلاص اودان زعما هذا بلادو وحنايا ما كانش رئيس. زعما الرئيس فرنسا راح يفيزيتي بلاد son deuxième pays. ها هذه هي. Il a été visiter son deuxième pays mes chers frères et sœurs. Et c'est une catastrophe. Donc رانا هنا sur l'avenue des Champs-Élysées ومع nos frères مع les militants les vrais hein, qui sont là qui sont tous là aujourd'hui. راشد راه في البلاد كتشوفوا قدام l'appartement تاع سعداني hein, les Champs-Élysées. Toujours on continue notre combat. On continue notre combat mes chers frères et sœurs. On continue. Pourquoi? Parce que c'est très important mes chers frères et sœurs. Donc il faut continuer notre combat. Hein? C'est pas parce que j'ai plus de mots. J'ai même plus envie de m'exprimer parce que quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, je vois comment ils ont fait à Rachid, comment ils ont fait à l'autre fille, comment ils ont fait à Mustapha. Qu'est-ce 6 personnes kharjou pour manifester contre. Mais c'est une honte, ya ikhwati, c'est une honte. وهادو هادو يسرقوا داكور. هنايا علقوا العلم تاع الجزائر في فرنسا. تشوفوا لا بوليس قدامنا هما وحده. Il est là-bas, en face. Et nous, on est là. Voyez, tchoufou. Pour continuer ce qu'on fait avec Rachid, il y a 6 personnes qui sont sorties pour manifester contre la corruption en Algérie. 6 personnes, il y a écouté. 6 personnes, c'est une catastrophe. Ça veut dire que Hadou, qu'est-ce que je connais à la folie parce que j'arrive pas à m'exprimer parce que j'ai tellement de haine au fond de mon cœur que c'est blessant. Voilà, c'est très blessant. شفنا ما كاينش رئيس ورئيس فرنسي خرج في بلاص اودان. يعني هذا هو الرئيس تاع الجزائر سي سا. هذا سي سون دوزيام بيي داكور. هذا سي الدوزيام بيي تاع لا فرانس وهو خرج دار اون فيزيت زعما باش يشوف المواطنين. سي كوا سي سيتويان كوا سي سكوند سيتويان دو سكوند زون. ها على كل حال nous allons commencer le témoignage تاع الاخواننا هنا. On va commencer par nos frères et sœurs. D'accord. خويا السلام عليكم. Un petit mot s'il te plaît. Un petit mot. على البلاد اخويا. شفت ها رشيد يشوف معانا يطلبوا الفيزا. هذا الشعب هذا ما تسمى منه والو. الهضره اللي قالها هو يقول قبل الاستقلال انا شفناها اليوم. بارك الله فيك. هذا الشعب بارك الله فيك. والو ما تسمى منه والو. الشعب بس من هو الشعب اللي يبوس في اليدين. فهمني يبوس في اليدين ويسلم يدير سيلفي معاه. ما تسلم منه والو هذا الشعب. 6 personnes اخويا. 6 personnes مع راشد ولطفي ومصطفى. 6 personnes خرجوا باش يمانيفيستيو. 6 personnes. Ça veut dire في البلاد هذا كاين 6 personnes اللي يحبوا بلادهم. سي مالوغو ويطلبوا الفيزا ويبوسوا يديه. يعني احنا الشعب يعني ما كانش ميساج هذو للشياطين وطاحوا او الشعب تاعكم شفتوا هذا الميساج للشياطين ضربوا الشيطان او الشعب تاعكم اليوم خرج يبوس في اليدين معايا رخيص. انتم الشياطين هضروا صراحه يعطيك 6 من الناس خرجوا 6 من الناس واليوم الشعب يدير في السيلفي ويبوس في اليدين ويقول لك اعطيني فيزا وراح الشياطين وخرجوا هضروا صراحه
خرجوا الشياطين ما كانش فيهم حتى واحد راجل الشياطين نتوما ضروري تسبوا في الاحرار تسبوا في رشيد تسبوا في لي زون تسبوا في سرجان وراكم الشياطين شايله هاي اللي ماشي تاع اليوم هاي اللي ماشي تاع اليوم ما زلتوا تشوفوا العجب والله جي ما مالو زلتوا كير تشوفوا العجب والله جي مالو كير ما سنا منه والو رحم بابا والله ما سنا سيدي منه الشعب regarde هذا الشعب غير تاع بطاطا وفريت اومليت وبيتزا قسما بالله العلي العظيم والله الشعب هذا كون جا والله العظيم كون جاكم مصافر كون جا العربي بالمهدي حي دركا قسما بالله العظيم انا حاسس بالنقل والله والله النقل والله الشعب تاع فليكسي الشعب تاع فليكسي قاعد يحكي زعما كان فيسبوك ونجمه وجيزي الله يهديكم والله العظيم ما نستنى منه الشعب هذا الحمد لله كاين 6 رجال اليوم خرجوا في 40 مليون كاع كاين 6 رجال خرجوا اليوم الحمد لله واش شرط تضربهم وشدهم وداهم الله يهدينا الله يهدينا سي كراف اخويا يا استاذ السلام عليكم ادخل موف على البلاد ورشيد معنا رشيد يشوف معنا كيما قال خويا الشعب كما قال لك المهم بصح انا نحوس نفهم على الموضوع كيف كومون سي هذا يا خويا سي با نورمال كومون سي دير هادو ما يحبوش بلادهم ما يحبوش واش مواطنين ولا كيفاش ils aiment bien la misère ils aiment bien se retrouver dans la situation où ils sont واش معرفيه باللي بلادهم باللي وريش بزاف فيها دراهم بزاف فيها صوالح بزاف بصح كيفاش الرئيس الفرنسي جا البلاد ويبوسوا في يديه ويقول له عطينا فيزا يعني ما يحبوش بلادهم هادو bien sûr c'est clair ils sont pas des Algériens vrais او سؤال فيزا دي فو كيما قال لك تاع البطاطا هادو تاع البطاطا والبطاطا والرقاد فاهم غتشي هذو ما مالك واحد فهمتني خويا ما فهمتك اخويا فيقوا واسع الجزائري فيقوا بارك الله فيك بلادكم مصروف على بلاش يدي دراهم هذا سالم دجاج tu dis on fait quoi ici رانا قدام لابارتمون تاع سلال كيما نقول لك اخويا دوبي سو ماتان لابارتمون تاع سلال sur l'avenue des Champs-Élysées qui coûte 1 million d'euros داكور هادو دراهم تاع البلاد ورانا هنا ومانيفيست داكور نو حنايا مواطنين ونديروا خدمه تاعنا ندافعوا على بلادنا وعلى الحق تاع الشعب وعلى هذا شفتوا العلم هذا ماتوا عليه 1.5 مليون شهيد اي تحمد واش قال اي تحمد قال لنا ils ont libéré le pays mais pas le الشعب pas le peuple donc حنايا le devoir تاعنا اليوم c'est de faire en sorte que le pays la liberté du peuple soit recouverte ça veut dire لازم الحريه تاع الشعب d'accord donc c'est notre devoir à nous c'est notre responsabilité ماشي تاع هادو d'accord donc شوفوا مليح هادو شوفوا راني عندك الناس يشتعوا امام في لي شانزليزيه علاش باسكو هادو خداعين منافقين وسراقين يعني على كل حال ما يدافعوش على الحق تاع بلاد ما يدافعوش على بلادنا يدافعوا غير على حقهم ولي زانتيغي تاعهم يا اخوتي اون توكا على كل حال ما تقسموش السلام عليكم اخويا بارطاجي ماكسيموم بارطاجي السلام عليكم تفضلي moi je t'écoute بارطاجيو ماكسيموم على بالنا بلي ماشي حنا اللي نقولوا شكون نستقبلوا وشكون ما نستقبلوش على بالنا بلي الخبزه تاعنا ما نحكموش فيها مي حنا قلنا نقدروا نقولوا نخرجوا الشعب يخرج يقول كلمه ولا في هذا الشعب ما يخرجش بلاد الحقره وما كانش العدل والناس يخرجوا يسرقوا معليش يقولوا الناس ما نسمعش مي كي يخرجوا يقولوا لا ما يصرفوش بهم واش يدير الشعب غير يقعد في داره ما انا كي شفت لا فيديو الصباح تاع الناس اللي يتلاحوا على ماكرون على بالهم بوالد شفت الناس يتلاحوا كيفاش الراجل جاي يقول لك بلي المعروف هذا هو الرئيس تاع كلاكم وبلي هذا ماكرون تاع وجده راح يزيد 5 فوق 5 انت تقول ندير سيلفي معاك انا واش ضرني واش خرجني خرجوني صغاري تاع النساء اللي قاعدين يزغطوا هذوك لي جاجيغواز اللي قاعدين يزغطوا انا كي عاد لاجيغواز بنت البنات هي اللي تزغرت علاه النوم هذوك تاع الصحه علاه النوم هذوك بعاد اللي يخلوا الصواور اللي يحكموا المدام تاعهم لا تريفيكي لا دار منهم هما بنت العاصمه قاعده تزغط على ماكرون علاه
الكبر كيما نقولوا خرج دار الكوزين شنو الكوزين ضغطي عليه ضغطي على الرجال اللي واقفين ضغطي على الحكومه اللي عندك ضغطي على الناس على زوخ البسكوسي ما راح يستقبل في ماكرون زوخ هذاك وما على بالوش واش يصرى زوخ هذاك والي الجزائر ما على بالوش واش يصرى زوخ فما بالك القرايب عليه ضغطي عليهم ضغطي خرجتي الشهداء في سبيل الوطن ضغطي فرحتي بولادك فرحتي بالناس اللي قاعدين Non, Rachid, regarde. Si tu fais inviter, c'est pour qu'il parle avec nous. الشارع وصلنا باللي ناس تاع 70 و80 سنه يموتوا في الشوارع من البرد والهم الناس يموتوا من الجوع الناس يموتوا في ليزابيتو عليهم نضغطوا عليه نفرحوا احنا ما نقرروش على بالنا باللي ما نقرروش ما نحكموش ما عندنا الحق المقاطعه ما نفرحش انا بسمعتها ولا بغير علاش نفرح فيه نفرح بالناس اللي تخدم لي ولا الناس اللي تخدم ضدهم انا كي نشوف الحكومه كي نشوف الدور كي نشوف سعيداني نسيت الناس هادو ما ندوروش بس عنده فايده كي نشوف شعبي بسيط كيفي عليه تشيتوا لهم عليه تشيتوا انتم على المكرون ما يعرفوش ما يسمعوش فيكم المكرون اللي تديروا باش ديروا ريسالتي معاه هو راهو دير ريسالتي مع لي كوشون هو عنده تصارف مع لي كوشون يخدمهم عنده ان كوشون خير منكم ان كوشون خير من الجزائريين الكل ان كوشون خير من لي زافريكان الكل راهم يشوفوا فيكم يشوفوا في الغدوء اللي تحت يشوفوا في البترول يشوفوا في الهبز يشوفوا في الجامور يشوفوا في المرجان ما يشوفوش فيكم عباد عندكم حقوق ما يشوفوش فيكم شعب عنده الحق في قرار مصيره ما يشوفوش فيكم عباد عندهم كرامتكم يشوفوكم تبريوا وهذوك الكلمات اللي يقولوهم علاه تضغطي عليه علاه تضغطي عليه قاعده في دارك علاه تضغطي ما تشوفيش فيها الولاد اللي حراقه اللي ماتوا وديك اللي موجود ما تشوفوش الناس اللي يشوفوا لي زوبيتو الاولاد التعليم اللي يهمشونا القرايه ما عادش تقولوا ما يبغاش يخرج. انا كلش راهم منهج راهم هذو هما الناس اللي وصلوا الشعب مجهد الشعب جاهل تلميذ جاهل يكبروا يمشيو الجهل ومن بعد داروا لهم السبح لا هذيك ها هيك انترنت ها كونيكسيون وبعد تسهروا في راكب ما كناش اخرجوا تموتوا ما تبقوش تقولوا خرجتوا هنا ما كناش اخرجوا نحكموا ديالكم قاطعوا هذا الشيء إذا هو يجي يقول لكم ندخل على الفرع تاع سيدي فرش ونمشي في شارع العربي بالمهيدي وانتم تعرفوا له ماشي وحال صدروا كيهضر مع واحد قال لهم كيف يا هذه غير راحوا نشوفوا ما يقيموا ناس وما نهمهمش الكوشون اللي هزوا في صدره ونصور معاه دار معاه سيلفي خير من لا فريكم تاعه لازم تفهموا يا الشعب لازم تفهموا لا تقولوا الناس راكم حركه ما احناش حركه راكم انتم اللي ولاتوا حركه في بلادكم انا لاباس علينا انا هنا لاباس ويا الشياطه اللي تتاكلوا يقولوا لي انا نقولهاش نحبوا Non, non, laisse-les parler, تفضلي. Non, non, mais laisse-la, non, c'est pas les gros mots, elle a pas dit des gros mots. Chita, là, elle a pas dit des gros mots. تفضلي, exprimez-vous, c'est libre. On est dans un pays libre, تفضلي. S'il vous plaît, تفضلي, laisse-les terminer, s'il vous plaît. لا تفضلي. هذا هو المنتي الطابله اللي حتى يعيش يخدم سياد يخدم حرفي انا نشوف باللي الشيطه هذه ولا واحد يروح يدير بلان والناس عاد تعلموا انا شياد خير منك تبغي انا نهضر الشياطين اللي راهم يتاكلنا اللي راهم يهضروا فينا انا ما نسكتوش ورانا نهضروا في الوقت اللي نحبه ورانا ما حناش مع رشيد الكاز وما حناش مع لام جي سي ورانا مع الجزائر انا كي شفت بنت بلادي الجواز قاعده تسرق المقام غرني قلبي وخرجت حضرت ومره اخرى كي غرني قلبي نزيد نهضر هذه تبقى هيك كل واحد عقليه وكل واحد القصه تاعو كان الناس اللي يعرفوا واش الكلمه هذه الناس اللي بلوكي الناس راحنا كيف في الجزائر يبقى اليوم خرجوا 5 شبان في العاصمه من 40 مليون 5 ولا 6 انا عندي سنسوار عندي هذا راه سنسوار خرجوا 5 بعد عام 50 لا للعوده الخامسه لبوتفليقه سعيد يا بوتفليقه انت سعيد يا طب شنالك؟ سعيد وراح يوقفوا ضد الناس اللي راح يوقفوا معاه واللي بغى بوتفليقه وما جبتوش هذا الطيب ما كريتيكيني يروح يدير اللايف يقول له مرحبا بك يا بوتفليقه يقول مرحبا يعطيك الضغاب ومدام اللي صغرتي
عارف كيف انا مثلا لا تادي خاطر دو ميساج هذا بور شياتي جو با فرامون سي كلام جاي صحيتي. بارك الله فيك، ميرسي بوكو، بارك الله فيك، ميرسي بوكو. تفضل اخويا. السلام عليكم استاذ. السلام عليكم. صافا الحمد لله، بارك الله فيك. شوف، السلام عليكم. صافا اخويا. لي الجيريان دائما في الوقت. وي تفضل تفضل. وي تفضل. صافا استاذ تفضل. Donc aujourd'hui on est tous unis, hein. On est tous unis, voilà, pour la cause nationale. تفضل اخويا. Salam alaikum. Donc, deux sujets. Ah bon? Ah bon? Hein? Il faut lire. Ben oui, mais j'ai oublié. J'ai pas l'habitude avec la langue. Papa Noël. J'ai deux sujets très importants. Le premier sujet concernant la visite d'Emmanuel Macron en Algérie, le soutien au 5e mandat des présidentielles algériennes. Donc, je commence par la visite d'Emmanuel Macron. Le son il est mauvais. Pour qu'ils entendent bien. Bien appuyé. Voilà. Donc, je continue sur la visite d'Emmanuel Macron en Algérie. Moi, j'ai remarqué, et ce n'est qu'un avis personnel, mon avis personnel est de ce qu'il suit. Exactement. Donc, l'Algérie là, depuis Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac, François Hollande et Emmanuel Macron. Est-ce qu'il y a eu vraiment un développement ou une coopération réelle qu'on voit sur le tas depuis la coopération franco-algérienne? Celui qui a cette réponse n'a qu'à me le dire. Et par contre, j'ai remarqué autre chose. À chaque fois les deux élections françaises, le président ou le candidat vient 3 à 4 mois avant les élections en Algérie, et quand il est élu, il revient 5-6 mois après. Moi, j'ai ma petite déduction. Et c'est un truc. Je dirais que la promesse pour les chèques et pour l'arrangement des contrats algériens, comme ça a été prévu, quand il revient, ça veut dire la confirmation. Et c'est le cas à chaque fois. François Hollande, il est venu avant les élections et après les élections. Monsieur Nicolas Sarkozy, il est venu avant à Alger. Après, retour, après les élections, il est venu à Constantine. Il y a eu des petites émeutes. Donc, je sais bien de quoi je parle et on ne va pas mâcher les mots. Donc, avec monsieur Twitter en plus, c'était le roi algérien, le roi, le mangeur de chair humaine. C'était le roi. Donc, ça. Et c'est tous les présidents, Donc, à chaque fois, c'est pour l'intérêt. Et personne ne peut me dire, c'est le cadre des visites. Le cadre est diplomatique avec la coopération franco-algérienne. C'est un autre cadre que je vous laisse deviner. Et j'espère que vous allez répondre sur les commentaires et pour voir l'opinion publique. Ça, donc pour moi, personnellement, je réponds, c'est pour des intérêts de la France. Ce n'est pas les intérêts franco-algériens. Et ça n'a jamais été équitable. Ça n'a jamais été équitable. عمره ما كان التوازن ما بين العلاقات الجزائرية والفرنسية. بماذا؟ لأن فرنسا استعمار الجزائر واليوم راهي استعمار الجزائر à distance المسافة يعني من بعيد. رانا دائما فرنسا راهي مستعمرتنا والناس اللي راهم سما وما على بالهمش راهم يقولوا باللي رانا مستقلين وكذا. استقلال تطرج ما عندكش. وانه استقلال يا محمد الاولى ليبرتي. استقلال ما عندكش. تدخل الحانوت tu as du mal à acheter fromage ودقيق. ما تحكيليش تحكيها البيبيت يا سي محمد. دونك
Ça, d'une part. Et d'autre part, Soukna, l'organisation de Soukna Louahed, alors que nous sommes 40 millions avec une surface de 5 fois plus que la France. Que les Soukna Makan, je le pétrole ici, c'est assez de Rabbi, alhamdoulilah, qu'un Rabbi. Mais France, Rabbi. France ne fait que la technologie. La coopération entre l'Algérie et la France, c'est la France a la technologie. Nous, on a deux choses, le sol et le pétrole. C'est pour ça que le partage n'était pas équitable. Donc, je saute au deuxième sujet. Je demande au gouvernement français et à la France de ne plus soutenir un 5e mandat pour quelqu'un il devrait prendre sa retraite. Il a travaillé ou il n'a pas travaillé. Il a fait ce qu'il a pu ou il n'a pas rien fait. Ça, on le laisse avec sa conscience s'il est toujours là. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Donc, laissez la part des jeunes, laissez les jeunes avancer et travailler. Il faut bien un début pour en avoir une expérience. Sinon, on ne pourra jamais avoir d'expérience. Zid Haja, ça c'est autre chose. C'est un troisième sujet comme ça, vite fait. Anna Hani fait França, avenue des Champs-Élysées. Arani مقبله وانا نكريتيكي اضرب العربيه كبريه يا جماعه نكريتيكي في فرنسا والحركه والجوفرنمون تاع فرنسا ما تقوليش راك حركي وانت قاعد في دارك ارواح يا اخي ما تشتيوش فرنسا ارواح وقف معايا وسب فرنسا كيما راني نسب انا ما قدرتوش دونك ولا ولوطر ça veut dire عندكم un problème vous êtes envoyé des gens تاع 20 اورو اللي عندك un argument ومش تبدا تخشم في راسك وتعيط وتخلط الهضره معايا ما تقدرش شي ماتيماتيسيان ونخمم مليح اذا عندك ان ارغيمون فالابل قول لي علاش انا واقف ونحب نحرم فرنسا باش تقتل اذا قدرت ما عنديش قوه انت ما قدرتيش يا اخي تحب الجزائر انت انا نحب الجزائر انا لا زياره فرنسا في الجزائر قولها انت قول كما تقول لا هذه لا هذيك تحب تاكل خبز و20 اورو فوالا سكو جو بدير دونك نعطيك لا ديمونستراسيون بارا بلوس بي اي دو نوار سيغ بلان كوم كوا راكم ناس مبعوثين 20 اورو والناس اللي يديروا هكا هذا هو وقت فرنسا بكري جو فو دير اون امبليكاسيون حركه تو سامبلومون دونك نرجعوا وعلاش اكزاكتومون لو ديفلوبمون تاع l'Algérie ما مشاش لا فرونس ne veut pas laisser le développement en Algérie ne veut pas laisser le développement en Afrique et particulièrement l'Algérie parce que c'est un pays très riche très riche le partage n'est pas équitable il est inéquitable يعني ماهوش متوازي le partage de la richesse pour le peuple algérien n'est pas distribué uniformément نعطيكم مثال سامبل هذا الانسان اللي راهو مواطن جزائري وعنده جنسيه جزائريه ولا جنسيه فرنسيه سي متقدر هذا كلكو فو لو فويي هذا الانسان راهو فونكسيونير كاين 3 و 4 بارامتر ولا فونكسيونير en Algérie كاين 3 و 4 بارامتر احنا نشوفوا اسكيل فيريفي au moins un عندك il faut qu'il soit de nationalité algérienne pour les fonctionnaires en Algérie et surtout une boîte comme la Sonatrach c'est pas n'importe quelle société parce que les revenus à 98% des revenus algériens viennent de la Sonatrach si c'est lui le PDG يعني président directeur général de la Sonatrach هذاك هو الدرابو تاعنا هذاك الشعب تاعنا السوناتراك ناكلوا منها بالخبز tout le monde هذا il est de nationalité algérienne ou franco-algérienne معليش on va lui donner un cadeau une petite fleur c'est un Algérien ça marche est-ce que donc il y a une autre question même هو يتفرج فيا est-ce que هذا الانسان il a fait de la prison في بليده tribunal militaire a été condamné pour 30 mois de prison ferme pour espionnage, qu'il est innocent ou coupable, c'est qu'il a fait la prison. Il a fait de la prison. هذا إنسان عنده cas judiciaire تاعو مسخ un cas judiciaire il a marqué 30 mois de prison ferme. Est-ce que le canon ou le دستور الجزائري c'est-à-dire la loi et la constitution algérienne autorise à quelqu'un qui a fait 30 mois de prison ferme pour travailler comme étant le président directeur général, le PDG de la Sonatrach, qui est la ressource principale et unique, d'ailleurs unique en Algérie. Voilà ce qu'il possède, ce monsieur. Il possède
2 appartements, dont un 87 mètres carrés, à Neuilly-sur-Seine. Il est de nationalité algérienne, on va dire. Et le deuxième à 300 mètres carrés, à Neuilly-sur-Seine. Son fils, il roule avec un Porsche Ferrari décapotable en plein Paris. Plus les 72 000 mètres carrés à l'île de l'Ebiza. Est-ce que vous trouvez que le salaire d'un monsieur Ouattaradour permet d'acheter et d'en avoir ces fortunes colossales et en plus, sans compter ce qu'il a dans ses comptes bancaires à travers le monde. Donc, Mouna, par hasard, il est de Tlemcen, né à Oujda. Donc, je ne sais pas pourquoi, le monsieur Shakib Khalil, il est de Tlemcen, né à Oujda. Et pas mal de ministres nés à Oujda, de Tlemcen, né à Oujda. Alors, je me demande, est-ce que de Alger, à Borj Majimtar, et de Tlemcen jusqu'à Bir Later, il n'y a pas d'autres polytechniciens. Et moi, personnellement, j'en connais des milliers de polytechniciens algériens qui sont capables, mais à la différence, donc, ils peuvent travailler, ils sont nés en Algérie et ils travaillent, et c'est des ingénieurs de très haut niveau. Donc, il ne faut pas nous raconter des bobards. Il y a des petits hameaux dans les provinces algériennes, il y a des petits hameaux, croyez-moi, mais un douche الماء ما عندوش طريق ما زلنا نمشيو في لابيست مازال عنده الكانكي هذاك لا لومب ا بترول 2017 ماهوش عيب عليكم ماهوش عيب عليكم سيرسيرمون انا ما نقول لكمش ملاح ولا مش ملاح انا نقول لكم واش شفت الجزائر سي افو دو جوجي انتوما هما لي باترون انتوما هما لي ريسبونسابل انتوما هما لو غوفرنمون فهمونا علاش هذا الشيء باسكو مازال ما يحكمش العهده مازال لازم العهده الخمسه باش ديروا كيما لوتوروت à chaque fois le projet du siècle قعدت 20 سنه finalement مكسره partout فهمونا il faut nous expliquer il faut pas faire le système D c'est un gouvernement c'est pas bricolage on n'est pas là pour bricoler il y a un peuple qui vous attend derrière et vous savez combien 40 millions d'habitants en Algérie يحبوا البلاد نزيد نعطي un autre point de vue très important tout à l'heure j'ai vu une vidéo qui a été heureusement américaine ils ont créé Internet et Intranet. Et tout ce qui se passe, on le saura dans la seconde même. J'ai vu une vidéo en direct de monsieur Emmanuel Macron avec des gens qui sont « Oui, monsieur Emmanuel Macron, on veut le visa, on veut le visa !» Maître Chmouche. Et en haut, il y a des gens, ils hurlent là Emmanuel Macron. Donc, on va réincarner monsieur De Gaulle, on va le ramener, ils يقولوا لا فرنسي l'Algérie française. زيدوا هذه خير. زيدوا هذه باش نتناو. C'est très grave, c'est très grave. Vous n'êtes pas conscient. Vous n'êtes pas conscient. Vous n'êtes pas conscient de ce que vous faites. الشعب تاعنا ما قريتوش جهالة وما تحسوش بالوطنية. احنا ماناش هكا. جامي د لافي. نحبوا الجزائر. تحيا المجاهدين وتعيش الجزائر. الشعب وإلا كان الجوفرنمون كسر الشعب تحيا الجوفرنمون ويسقط الشعب وإلا كان الانفرس الشعب ويسقط الجوفرنمون. السلام عليكم. Bon, je vais dire bonjour à tous les Algériens qui nous regardent en direct. Nous sommes ici aux Champs-Élysées pour vous soutenir, pour vous dire qu'il faut sortir, manifester. Et il ne faut pas avoir peur. C'est vrai que ce n'est pas facile de sortir en Algérie parce qu'on sait bien que l'Algérie, la loi, elle est bafouée, malgré que le droit à la manifestation, c'est un droit constitutionnel. Mais malheureusement, que le papier d'Emmanuel Macron, car cette visite, elle va soutenir un gouvernement qui n'existe pas, un gouvernement dictatorial, un gouvernement qui opprime les jeunes, un gouvernement qui interdit toute manifestation dans tout le territoire algérien. En même temps, nous, on ne veut pas cautionner un 5e mandat d'un président qui est inexistant, car depuis 2012, on ne le voit plus
sur la chaîne, soit à la télévision, soit sur la chaîne politique. Donc pour nous, c'est un président parce que pour nous, il est mort d'après la source de M. Nekez. Donc il a annoncé mort. Donc comment voulez-vous, le gouvernement français va y aller en Algérie pour encore soutenir ce monsieur qui a violé la Constitution en 2009, car la Constitution algérienne, elle stipule qu'on n'a pas le droit de faire plus de 2 mandats. Donc ce monsieur a violé la Constitution, ça veut dire qu'il a violé 40 millions d'Algériens. Donc je reviens à cette visite. Donc l'Algérie, généralement, elle n'a aucun intérêt de cette visite parce que l'économie, tous les contrats qui ont été signés avec la France uniquement pour l'intérêt de l'économie française. Je vais vous donner un exemple concret. La maison Renault à Oran, Renault qui a été construite à Oran. Vous savez comment le contrat, comment il a été signé avec la France? Eh bien, le terrain où ils ont construit la maison Renault, il a été donné par 1 euro symbolique, un dinar symbolique. Et vous savez, c'est qui a financé tous les projets? Eh bien, c'est les banques algériennes qui ont financé tout le projet de Renault. Et M. Renault, il arrive avec quoi? Il arrive avec son matériel et sa technologie. Et vous savez, qu'est-ce qu'ils ont créé comme emploi? Ben, ça, c'est du concret parce que j'ai vu le contrat. Bon, ils ont créé 300 emplois. En plus, c'est quoi comme emploi? C'est une usine d'assemblage. Ça veut dire ça ne demande pas une technicité, ça ne demande pas un niveau pour faire le montage de ces Renault. En plus de ça, le contrat qui a signé le gouvernement avec Renault, il a dit le gouvernement a signé le contrat comme quoi tous les Renault qui sont fabriqués sur place, ils vont être achetés par le gouvernement et puis le gouvernement lui-même va vendre aux concessionnaires. Bon, les concessionnaires, vous les savez, c'est qui? Les concessionnaires, c'est les généraux, les concessionnaires, c'est les ministres, les concessionnaires, c'est les bandes de voyous qui sont en Algérie. Donc ça veut dire l'État, elle achète chez Renault, ça veut dire Renault, il est bénéficiaire à 100%. Où est-ce qu'elle est la valeur ajoutée pour l'économie algérienne? Où est-ce qu'il est le développement de l'économie algérienne? Eh bien, l'économie algérienne aujourd'hui, elle est à 98% sur les hydrocarbures, c'est-à-dire c'est les gaz conventionnels. À part les gaz conventionnels, on n'a aucune économie en parallèle. Et tous les contrats qui ont été signés avec la France, c'est bien pour l'intérêt de la France, non pas pour l'intérêt de l'Algérie. Donc rien que pour ça, nous, on ne veut pas cette visite pour y aller juste avoir des contrats juteux pour profiter de cette économie algérienne, pour développer leur économie en France. Et nous, notre jeunesse, elle est livrée à elle-même et parfois, elles sont noyées en Méditerranée. Et ces jeunes-là, c'est des sons, personne ne les représente, personne ne parle de cette jeunesse. Donc nous, on vous dit, vous en Algérie, nous sommes ici pour vous soutenir, nous sommes ici pour manifester à votre place parce que je sais qu'en Algérie, vous n'avez pas le droit de manifester, mais nous ici, on fait le relais, on va véhiculer ce que vous voulez dire ici. Nous, on le dit, on sait bien que la justice algérienne, elle est à géométrie variable, on sait bien que notre police, elle est sous les ordres de cette mafia. Donc quand ils donnent les ordres à la police, au CRS, en Algérie, bien évidemment, ils vont arrêter les jeunes qui ont manifesté. Nous, on est là, on vous soutient. Quoi qu'il arrive, on sort ici en France, parce que ici en France, quand même, on a une autorisation comme pour manifester, et quand même, on est dans un pays de droit. Quoi qu'on dise sur la France, quoi qu'on critique, quand même, la justice française, elle fonctionne et ils respectent quand même la Constitution, parce que le droit de manifester, c'est un droit constitutionnel. C'est pour cela, nous, ici, au nom de cette Constitution, au nom de cette loi, on est là, on manifeste, on dit non à Emmanuel Macron, parce que Emmanuel Macron, il est parti en tant que colonisateur, il est parti en tant que président pour y aller, pour être reçu par un président, mais il est parti comme colonisateur. Et on le sait bien que l'Algérie n'a jamais eu son indépendance. En 1962, on a eu notre indépendance comme sa politique, mais finalement on est colonisé.
à domicile par qui? Par les déserteurs de l'armée française, par ces personnes-là, ils ont pris le pouvoir, ils ont fait le coup d'État au GPRA, et depuis ce jour-là, on est gouverné par des nombres de harkis. Il ne faut pas avoir peur de dire ça. Quand je dis des collaborateurs, eh bien c'est vrai, parce que l'histoire, elle est là. Et la preuve aujourd'hui, comment vous expliquez, presque 60 ans après l'indépendance, la jeunesse algérienne n'a pas le droit de manifester. Et vous dites que nous sommes dans un pays de droit, et vous dites que nous avons l'indépendance, mais c'est pas vrai. L'Algérie, elle n'est pas indépendante. On est toujours colonisé par des colons sur le place. On est maintenant colonisé par des Algériens comme nous. Mais vive Macron! Macron, il a imposé au Boutika la suite de Vira en Algérie. Libérez! Libérez Rachid! Libérez Rachid! Libérez Rachid! Libérez Rachid! Libérez Rachid! Libérez Rachid! Rachid! Les caisses! Les caisses! Les caisses! Les caisses! Les caisses! Les caisses! Non, libérez la banane. C'est qui va parler? Attends, il y a moi. Ouais. Tout à l'heure, il n'a pas parlé avec lui. Ça sert à rien. Si. Voilà, donc il y a eu des commentaires. Il disait tout à l'heure, on l'a bien lu, ça a été répété à maintes fois, que soi-disant, j'aurais dû être Bazir. سليمان مليح انا جزائري ومي سنتمر في الجزائر امور زينو في الجزائر ولولو ديال الجزائر ويما تمازيغ ودادا تمازيغ ودادا مجاهد وبابا مجاهد ومين عفوني غير عواليش كميم سلم غير كوردا نسرين نسنا نسم الصلاح وكمين عواليش موش دير كاسم ما كومش يدير قاسم ولاش يدير قاسم السلام عليكم ورحمة الله. Attention. Tiens. Comme ça, il va très bien. Ah, vas-y, moi je vais prendre un peu la parole. Voilà. C'est bon, on est bien placé. بارك الله فيكم. En Algérie, nous avons 8 langues. عربي، باي، غابي، شاوي، شنوي، درقي، كوارك، جابي، وكاع الصحراء، وبربر. وعربية. Oui. C'est les Français, c'est l'histoire de la France. يقول لكم وفي هذا الحق الحق يقول لكم احنا
انسان vas-y. الفساد في الجزائر وخاصة مع نطق البريزيدون يبلغوا الاسلام من هذا المكان هو خايف علينا راه في الجزائر ماش عارفين هذا راه يجبر ولا ما راه عارفين حنا نطلبوا السلطات الجزائريه تعطي لهم الموجود غير مانيال ماكرون دير ان بون جيست تعطي لهم لاكريمون باش Pardon. وركاسي هذا الحصار وركاسي هذا الحصار اللي راهو دايرينو على رشيد الكاس لازم تنحوا هذا الحصار اللي راه ديما يجي يديروا 20 بوليس يعسوا لازم تنحوا الحصار على رشيد الكاس باش يبين لكم بلي هو وحنا رانا اليوم ساندوه 100% رشيد الكاس بريزيدون 2019 ما نبغوش بوجده ولا نجي اللي عنده كوار تاع وجده يروح لوجده اللي عنده تاع تونس يروح لتونس اول شيء قبيله زواج والله يطلق من الرجال هم اللي غنقولوا على صحيت غلاس. كاس السيولة كاس الشعب الجزائري السلام عليكم عليكم بلادي وعليكم من جلجلة سي فات حيدرة عودة أنا personnellement, à mon avis, il n'est pas pour vraiment légitimer ce président. Voilà, je vais vous dire, la petite personne que j'ai compris. Déjà, bien
connexion. C'est bon, vas-y, Tfadol. Désolé, connexion. Voilà, donc une fois que le petit bruit ici est bien dans les poches, comme s'arrête le président, c'est bon. Donc, c'est avéré que les autorités algériennes, et même les hommes algériens, eh bien, ils chutent. Emmanuel Macron à droite parce qu'il est un peu tout seul, il n'arrive pas à gérer ses chefs, ou je ne sais pas. Voilà, bien tout de suite, ils ont limogé M. Ousmane. Pour dire, M. Macron, رانا خلاص راناش معك. طب هو il aura répondu à travers les deux conférences qu'il a fait au Burkina et en Côte d'Ivoire. Donc, المعنى تاعها le pire des pires. Le pire des pires. ماشي uniquement on a perdu nous-mêmes, on a perdu l'Afrique, nous-mêmes uniquement maintenant, donc on a perdu même le marché de l'Afrique. Parce que M. Emmanuel Macron a bien montré que le prochain leader, le prochain représentant de l'Afrique, c'est bien les Marocains. Les Marocains, pour moi, après le Sahara, à l'important, ils travaillent. ماشي كيما الدبلوماسيه هذيك ميديا تاع السودان يقول لك يبيعوا بنظره ولا يبيعوا فيه يبيعوا بالنفقه نبيع نظره لا واش كاين يبيع نظره درتو انا هو كيفاش علينا il aurait pu il avait pas tout ثم في الكوت ديفوار قال له روح لنا مسيو يحيى ثم هذا المسيو حتى هذا 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 يسرق هذا هذا مسيو يا برانا الشعب الجزائري وين وصلنا ولكن la visite à Macron, ne vous inquiétez pas du tout. Il n'y a aucun contrat à signer. C'est uniquement le reste des contrats qui ont été signés en 2013 avec M. Hollande, le grand ami de M. Bouteflika, afin de lui légitimer le quatrième mandat. Donc ils sont en train de reprendre ce qui reste un peu du contrat électoral. Le quatrième mandat. Donc, la situation se présente. Monsieur Rachid, posé à la maison, les Algériens qui veulent dire leur mécontentement. C'est pour ça. الرئيس ما يشوفون احنا قلنا لكم مين يا اخي مين يا اخي جايكم لا si vous attendez monsieur le président Bouteflika devant Emmanuel Macron et qu'il discute avec lui, n'est-ce pas? يقول لك انا سوري ما داروهاش يقول لك بلي مشى يضربوا يروح ياكل كسكس مع monsieur عبد العزيز بوتفليقه après décision c'est la même chose. M. Macron, il ne veut pas afficher les bretons, ni la rencontre de M. Bouteflika identiquement parlant à celle de la visite de M. Obama ici à Paris, afin de détourner un peu les intentions des gens. Mais je connais Rachid, un peu, malgré تعذبنا غربينا ندبنا ولكن au moins عندنا un minimum تاع الجامعة. انتو الشعب الجزائري في تونس انا نقول لك بليتي والله العظيم يتوقع على هذا الميزان هذا ولا ما يفرج عليك ربي باسكو j'ai l'impression vous attendez que quelqu'un d'autre vienne vous libérer. لا عيب عليكم على بالنا بلي النظام هذا تاعنا النظام حكا نظام ديكتاتوري تدير حاجه يجيو يديروا واش نديروا ولكن باش نغلبوهم ماشي غير واحد يهضر كنا حنا هنا ولا هذاك لي ولا سورتي توش اسيفيكمون ريحه والله ما تهضروش كاع ريحه هذا نديركم منا من هنا حتى الامم المتحده ولا العالم بتسميه مثلا باللي النظام هذا قلنا لكم ماشي بالقوه الكورسون باسيفيكمون ماشي لكم باسيفيكمون قلنا لكم ديروا لكم ماشي المصالحه هذاك المصطلحات في سبب هذه تاع الرقبه الرشيد ولكن بفايده وانتهي باسكو fait à travers un chemin c'est بارز à travers le monde entier والله كنا عندكم tout à fait normal ماشي يعطيكم غير 20 ans
Toute notre vie, nous allons dénoncer la corruption, nous allons dénoncer l'illégitimité de ce pouvoir, nous allons dénoncer la dictature de ce pouvoir, la dictature car vous ne pas originaux. Marre l'injustice, Monsieur Macron, à votre retour, nous allons venir vous voir directement à l'unité. Nous allons pour nous donner enfin le compte rendu de cette visite. En même temps, je profite de cette occasion, en tant que petit artiste, musique, pour rendre hommage à une touritaine de la chanson française, M. Tony Hallyday, à la première. C'est bien, donc, ce monsieur-là, il a marqué tous les esprits, les cœurs, les êtres humains, du monde entier, à leur donner de l'amour, de la musique, de la compréhension de Al-Habra, tel l'Istiklal. وشكرا عليكم ان شاء الله الى الامام. سي رشيد ما تخافش اسمع الى الرشيد ورجعنا كاين 40 مليون تاع الرشيد Qu'est-ce que vous souhaitez? Dites ce que vous voulez. Vous êtes libre. Il est où le truc? Est-ce que vous êtes pour je pense. Voilà, essayez de faire à la caméra, madame. Donc, premièrement, est-ce que vous êtes pour la visite d'un président, Oui. Donnez-moi le téléphone. Oui, هو تفضل اخي تفضل. C'est le live. Donc, ma question est la suivante. Ma question est la suivante. En tant que jeune Algérien résident aux États-Unis, est-ce que vous savez que la France était quand même une ancienne colonie en Algérie? الدولة الفرنسية يعني دولة في الماضي كانت هي استعمار تاعنا. اسكو اليوم الرؤساء تاع الجزائر الكل يعني في رايك انت يروحوا للجزائر على جال اون كوبيراسيون فرانكو الجيريان ولا فرانكو فرونسيز، يعني في الفايده تاع فرنسا ولا في الفايده تاع الجزائر وفرنسا؟ بارك الله فيك. C'est quand même honteux ça. Ancienne colonie. بارك الله فيك. Exactement, c'est mon avis. Oui, أمازيغ كيما حنا وعرب وكل معليش نصوم دي الجزائريين. من الجزائر. On peut pas rester les bras croisés comme ça. C'est pas tous les. Si, il y a eu une manifestation aujourd'hui. خرجوا رفدوهم.
ضربوه. ما- Oui. Malheureusement, les médias français ne sont pas. Ils ont parlé. Ils n'ont pas les suspects. Malheureusement, on a. La question تاعي, est-ce que vous êtes pour la visite du président français Emmanuel Macron en Algérie, oui ou non, et pourquoi? Je pense. Comment? هذا الفرص. Comme la France en 1812. مانيش داكور باسكو يقول لك مانيش عارف كيما نشوف انا الناس راهم باش حتى نعرفوا يدخلوا يجوا عندك لا فونس تدخلها الوغ كو نشوف هنا تبدا تيلي لا 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 on a la liberté. Nous, on rentre en Algérie tous les jours. Pas du On tout. a l'autorisation. L'Algérie est un on a pays l'autorisation. démocratique, ne vous inquiétez pas. Est-ce que maintenant, est-ce que vous êtes d'accord que le président français Emmanuel Macron soutient le 5e mandat présidentiel en Algérie? انا على كل حال jamais été d'accord مع les présidents français. Depuis Giscard d'Estaing jusqu'à aujourd'hui. Jacques Chirac et François Hollande. Non, François Mitterrand. François Mitterrand. Et parce que Parce que leur intérêt est jamais dans un cadre franco-algérien, et jamais pour l'évolution du pays, et jamais pour le développement en Algérie, parce que le résultat est là depuis 50 ans d'indépendance. L'Algérie est toujours dans le même état en 2018. Le 26 février, donc ça voici, vous me parlez. Barak Allah ouvek ala kulli hal. صحيح. سلام سيد توفيق. السلام عليكم. سلام. Il faut appuyer. مراش يمشي مليح.
صدر خايب. مين تعلن الامريكان بان القنصليه تاعها ستحول من تل ابيب الى القدس وتزيدي بالاخلاص القدس عاصمه للصهاينه. هذه ديكلاراسيون زعما كيما هذه ديكلارون اون 1948 ولاده اسرائيل. لعنه الله على الصهاينه. جيبين في الصهاينه. ما كاش اللي يدور الهضره تاع يدرات ولا يقولش ويقول هذا عنده حب ضد اليهود. احنا ما عندناش حب على اليهود كاشخاص ولا ديانات. لا صهاينه. خاطش كاين حتى صهاينه من العرب. بنادم اللي الناس كانت تلومه بالارهابي وكانت تلومه بزاف صوالح تقولوا عليه ارهابي. هذوك اللي راهم يشوفوا يقولوا عليه ارهابي. هذاك بنادم كان يقول عرب حبوب على خاطر كاين صهاينه عرب. كانوا الناس يقولوا له هذاك خرايمي راه كل شكون فيه غار باغي يحارب العرب وبيحارب العالم. ايوا راه يدعي بان العرب من هم صهاينه. ما كذبش بنادم. بعد مرور الزمن 10 سنوات فاتوا ولا اكثر بانوا في الحقيقه بان الصهاينه العرب بانوا على حقيقتهم. الان كاع راهم يتسابقون بالاعتراف بالصهاينه. بالاعتراف بالصهاينه. كاع العرب كاع الاجناس تاع العرب راهم يتسابقون. الا لعنه الله عليكم الى يوم الدين. الفايده والحسن. ما تقولوش هذا اسلامي وهذا عرشي ولا العالم اللي يطيح يقول له يهديك ربي. هذا ما نقول. قضيه تاع الجزائر ماكرون هو سي نورمال عنده مصالح لاجل مصالح شعبه يروح خويا يدي ترام ويجي يدير لي صفقه يدير له زينات يدير بزاف صوالح. شوف احنا البهدله تاعنا البهدال هذوك تاوعنا اللي رايح يتصور سيلفي واللي رايح يشيد كما قال لك خونا كوزي واللي رايح يستغرق ما تحسبش. انتوا عرفوا هذاك الاخ اللي سموه مراح على خاطر رابط كادر تاع العربي بن مهيدي. سبحان الله. المحامي تحيه لي تحيه وشاكو خويا. رابط تصويره تاع العربي بن مهيدي راحوا عرفوه سبري ما داروا له والو كما قال هو. بس عرفوه طلقوه بعد ما ماكرون الحل. خوتنا كيما امين كيما لطفي كيما واحد اخرين راهم بزاف لا ماشي مشروط عن جي سي. خلينا غير ناس. انا بديت كنت هضرت على ام جي سي. لا تعنينا كاع القضيه ما تعنيش كاع ام جي سي. خلينا نهضروا الى باسي اللي في الوحده. اسمع خلينا نهضروا مالك على ام جي سي. القضيه راهي بور تو المون. قضيه راهي بور تو المون. ما راهيش نقول ام جي سي. قضيه بور تو المون. رانا نهضروا على بالنسبه رانا نهضروا شكون راه حاكمين ام جي سي. شنو نديروا مساكين ام جي سي من الناس. باش تحول لي الكلام تاعي. خليني نكمل في اصحاب غادي يرجعني كاع الناس غادي تعطي الناس ما يخرجوا مع خونا لطفي وكاع ماشي مصوت يكونوا جي سي. لا بني تاع البيت يوليو بني كاين 6 ولا 10 من الناس ربي يحفظهم وبارك الله فيهم وان شاء الله يكونوا يطلقوا سلاحهم. بصح العيب والعار على مستغرب وعلى ما تشمت هذاك ماشي راني تروح تتمسح عليه. ما غاداش تجيب عندها البركه. ما ضربناش بيزا هذاك اللي يكون يبيض اللي يكون انت على راك تما خويا. انا ملي كنت تما في البلاد ما تكونش عندي حريه باش نطلع. انا كنت كلمه قد معاك وليت فرحان كبار. انا هنا ولا عندي انا عندي الاخبار تاع حريه راني نهضر. ندخل نصاحبي نعود البلاد وشوف فيها مليح. كان اللي طايح فيكم شوف فيها مليحه. انا نهود ونمشي نورمال. سمعتي بصح ملي نكون هنا عندي سباس تعريفاتي نهدر خويا ونعطل وما نسمعش حتى واحد. انتوما احنا اجمعين قلنا معليش هذه فاتت معليش. خونا سعيد بوتفليقه تبقى كل بلاص خويا راك عندك وانت تحكم في بلاصه وانت تحكم في بلاصه خويا الله يشافيه. امين. رئيس بوتفليقه يا خويا والله ما راك عارف باش تكذب بالبلاد. الناس راهي تموت في البحر. الناس راهي تهجر. الناس راهي تموت بالبرد في السوق. الناس راهي تعاني نفس ثاني. القضاء ما راهش عادل. القضاء راه مسيس راه فاسد راه كوروبي راه بزاف صوالح. خوتنا احبابنا اصحابنا سمحوا لنا على الاطاله
السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ويصلح الاحوال. القدس لنا، القدس لنا، والجزائر لنا، والجزائر لنا. برافو برافو مدام. عندك القدس لنا ولا لغيرنا. عند الحق القدس لنا ولا لغيرنا. والجزائر لنا ولا لغيرنا. الجزائر ديالنا محتاجه ومراهيش متفقين. عندنا 1954 كاين شحال من متفقين من بدات الانطلاق الرئاسيه. كل ما يحطوا لي بريزيدون de la France ما يحطوش parce qu'il y a une obligation de travail ou la parce qu'on ne voit pas d'échange, le fait qu'il est quand même dans la misère, il vit actuellement la pauvreté, la cherté. Il se meurt dans la misère. Voilà, il demeure dans la misère, il restera dans la misère. فما ينحيش من عمره هو اللي يحتوي في الزكاة ما تتنحاش عليه. واحدة زوج. Dans un pays aussi libre que l'Algérie. On vit, on doit vivre notre indépendance et notre liberté. On ne peut pas arrêter facilement. Il se manifeste pour les mécontentements. À nous dire qu'on n'est pas d'accord. Moi, je suis salé, on n'est pas d'accord. Moi, Macron, en Algérie, c'est leur droit le plus absolu. Parce qu'autrefois aussi, quand les gens sortaient ici en Europe, les forces à l'Algérie nucléaire, on est à l'Algérie. L'Union, il y a des choses qui ne leur plaisent pas. Ils manifestent. Et tous les pays du monde, مازال ساعة. Donc, je ne vois pas où elle est. يشدوهم وباش يعطوهم وباش يواسوا. Ça, on voit la visite de M. Macron. Il y a quand même un mécontentement, mais ça se voit quand il parle et ça se voit quand il est entouré des gens. Mais je peux l'appeler bizarre à tout ça. Voilà. ما سكنوش بلادنا. وعلاش نقولوا وعلاش بلادنا يعني نقلبوا avec les richesses نتاعها اللي كاين قبل نروحوا نطلبوا من الاجنبيين ونقولوا لهم عطونا مثلنا مثلنا بالفيزا فوالا ça fait pas plaisir franchement ça fait pas plaisir وعلاش ما رحتوش للبحر ندخلوا وعلاش ماتوا لي جان وعلاش راهم يموتوا وعلاش حينا راحوا جي في سو فيسبوك يافي ان شابتي اللي راح باش يجيب لقب يجيب القسمه تاعو في الفيلم يافي با مال دو جون كي étaient vraiment là comme ça c'est des enfants de jeunes enfants algériens parce qu'on a tué leurs rêves. Vous voulez dire cadavre? Ils ont tué, bien sûr. Merci, madame. Ah, c'est des cadavres, exactement. Les têtes de l'Espagne. J'ai demandé, j'ai posé des questions et ils disaient, ouais, là, الجزائر واش كاين حرب ولا كاين واش كاين في بلادنا ما كاينش حرب لكن قتلوا الحلم نتاع الشبان الجزائريين قتلوا الحلم نتاع العائلات الجزائريه قتلوا الحلم نتاع لي جون اللي sont inscrits في l'enceinte avec chez eux قتلوا لهم الحلم نتاعهم ils ne laissent pas travailler ces gens-là ils leur demandent à chaque fois d'après les témoignages de plusieurs gens الرشوة يلزم السائق يمشي بالرشوة وسينو بلاش راح لك البيرمي ولا تشغل عادة سي ريتوال سي با ريتوال tu pars tu demandes tu dis aux gens اسمعوني إلا ما تعرفوش فلان نحاولوا البيرمي يلزم نعاودو نردو ما تخممش هنايا dans 5 minutes يكون في يدك فين راهي هنايا فين راهي الحكام فين راهي الحكام معليش وكنقعدو هما يحكموا فينا سي كو لو بروبليم الحكم سي با ça depuis 62 à ce jour on voit que la dégradation on voit que la dégradation on voit pas autre chose من بعد من تما ولاو يحبوا فينا حتى هنا في فرنسا يا لو كان تخدموا يا لو كان ديروا يا لو كان نعلموا لكم ونديروا لكم قص عليكم بس نقول سي تو سكو جو بو دير جو با دير بلوس كو سا باسكو ما راهيش من الادب وما راهيش من الصفه تاع الانسان باش يرد الجزائر بلادنا